Steep siya masyado. You cannot roll if you are not a ball. Tara. Pag hinay. Mag-video muna tayo sa maliliit na bundok. Yung ano, maganda din yung So, kulay. kung Bye kanina, guys. nata-challenge ka, No, they Yeah. will just need to do a video there because Christine is a bit scared in here. I want a photo there after. dahil ka sa mga subay ka. Sa mga... Now you can take a photo of me. Get used. You take a photo. Adri, picture rin ako. A while ago, my hair is like everywhere. Now, Sige, dari. Lingkod ka. Dari ka na side. Gali, dito Sa sa... left, dari Ay, ko. assist at kadiri. Kasi ako mo yung kulay. Sige. I actually, I can Dito, oh. remember. I Gani. need to Hindi look ka at na it lang. before I. Ay, panggunit ha. Uy, scary. Dari, dari ba siya ng bato? Panggunit na ng bato. Sanding. Oh my God! See. Sanding ba? Dali. So I was paying for my hotel, Kasi yan, and dali. I used my old card. Right? My old card. In in Dubai, we don't really use PIN. I forgot my PIN. And God that I have a new credit Pakita to. card, like really like Wait lang. 4 days ago, that I carried with me. Otherwise, well, I have to pay by cash the hotel because I don't know the Kani, PIN. wide. Forgot the pin, yeah. Because they said Nice, after ang wide. 1,000 Yeah, something they you need don't the PIN. yeah. I don't know. Okay. Wait lang. Ayos sa panggunit. Sa panggunit. Ano ko ba? Okay, this is I'm just gonna be in here. Scary tayo ba? Hindi. But what's Ay, ito. Just sitting. Kana. it's not the thing. I'm scared. Eh, ito na dali gamay. I don't want you to hold it. Okay. Tara nga dito. Pwede na yun. Because I'm too tiny. Oh, dili ka. Careful. Sa gilid ta mag-agi. Ari sa mga... No, just Ari pa. Dari. Lang. This is how we do it. Struggle. Buti na lang naka Skechers. Naka Puma. Oh no. Wait akong tingin. Left and right. Left and right na yung til. Bag mo left and right matching na dahil na. Diba na lang matching guys? Binary rat. Dili kung brain cells. Nada. Kyrgyzstan pa more. What? Lino. Hi. I-picture nito nila. Picture na ako na gani ko. Narinig ko. Abang. Picture sa ako. Okay. Hintay. Dito ako guys. Ingurog na yung to. Dali. Wait lang sa dito. 안녕하세요. Dito sa kilid, dito ka. Biya. Ay, dali ba? Picture ko. Hilingkod ka dara. One, two. One, two. Sapa. Okay. So, Paano sila? this is your choice. This is our choice. Papa more. Ang mga Koreano. Swimming. Si Kuya, oh. Tara. Oh no. Ganito ang diri, oh. Oh.
Basta dire lang sa kuan. Kung pwede ka mo, pungko. Idilderan. Basta ikalim the best. Left and right lang. Left and right lang ni. Sister, yun na wala akong kadali. Wala na uni-level bonus. Kagwang. Scary guys. Wait lang. Sito ba kong tiyan? Bakit so kung may nakitong nga? Kaya mo yan. Gidabersag na dati kapis. Kaya mo yan. Go, go, go. Gista pa more. Taplin tara. Dire kagahapon. Dire. Ilid. Hindi tara. Mas dire taagi kay. Mas sayon compare dire. Hadlok man gud dire. Ganun guys. Sales match bonus. Coach Jeff. Na-play pa Luya siguro. Sige. Kaya? Dito ba dito niya di ganina? Mas nice dire kay daghang nga kasabitan kaysa muligit. Mountain climber na ka? Guys. Sayo. Dire. Mas dire sayon. Dire sayon. Gunit kinat. Pantay. Sige. Go, go, go. Kurog tuhod tutski. Ay, salamat. Happy to good. Sabot na eh. Congratulations. You won 1,000 dirhams. Tara, dali na ta. Dali na hadlo. 안녕하세요. Oh, I like your form. Scary kay guys. So, sa may mga kasolte. You like Kyrgyzstan now? No. Tara, sakata. From there to there. Ay guys, sunset. Dali ako, dali ba? Sidari ka. Inga na ang sunset best inga na. Pag nga na. Tudlo lang na. Kana. Sige, tudlo. Tara. 1, 2, 3. Okay. Pwede ko ta mag-contact ko. Na. Sakto didi ko ni Jeff. Anong meron doon? Puro bundok-bundok. Dito pa picture ko na nag-ano ko. Nag-walk ko dito na side. Tara. Hindi. Tara. Ano ko yung video. Nay. Oh no. Okay, pag na. Asa ka magkaan? Samanta ni Naog.
Tara. Itong hadlok Japon. Dali na. Pwede raman ta daraw. Aging sila. Ako sa dali ka ni brown. Ganito pala sa Kyrgyzstan. Dere ka beso. Dere bes. Kanina is dere. Ito man. Dere ka. Ito pa. Dere, tindog lang. One, two, three. Spa. Picture ko. Play na ni? Then picture lang. Asa ang play? Play na na. Game. Kyle. Besh, pagka nang yun ako. Taas kayo siya ba? Taas ba? I-off na ako ba?